Washizanzana SM13 sabili na dakika mbili hunu Marseille homoroni sayani na dakika mbili amande heli Mabakar mazeposto radio za hanyu kanga mlindi yao hakarzuni sandoka Maître Fahami kandida wa harumwa zevote zijao za raisi haisa wasunu radio na muda tuwale yao na mlinde mwisho kando juka hamba rasirae haukaya ngamzilindi yao wengi wa komori kanga mlindi yao mwishe Maître Fahami kanga mambao mida minjika turongoa mida minji hadaza abenge ena mdaziba uskwale winu ngena za mabiani nanga mjozishia na wajawe kasar kaza kifo mpango watu ndasina ngamjodunga izo kaundu ya Zambia wa Marseille haruma bwabwa la bunjilo ikao haunana wa Marseille mato kwa mato lejo la leo iho 3e arrondissement mwana Makasimu ikanga mina besheliano ndondo hao wewe Lorient Palace abenge wa Komoro wana naye hawaono haundo mato kwa mato kawa unana ngamjozisha izo kaundu ya wambia lejo la leo Marseille haya kujua jiza ningabahe mutolila Toleze nyimani Uniari huya zibo Mungu Uritoleze nyimani Rihombo amani Daima Nikoma siwani Daima Rihombo amani Nikoma siwani Daima Amani Washizanzana wa SM13 assalamu alaikum ruwasuli wakati kao suka badimana nyi harumwa mpango hatu wa heye siyasa na mwenisanu kema katiano hamani na mambiani harumwa ze pibuza hatu ya ukanga jo ulahiki Maître Fahami kandida wa heze voto za hora isizi jao waziri mzamani harumwensi hatu depute mzamani wa jao harumwensi hatu abenge zinji na zinji ngujunambio sukale weinu assalamu alaikum bwana kandida. Alayka salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Maraba menji abenge Maître Fahami kartina zinjiza hamba shanu soka risa ngarinja nziani ya musalim salama wa komo risa ngarinja haruma maswala hatu. Swala la mwando rusa Maître Fahami ndoka ye parti jua ngio hama emakatiano ndoka to mwezi kao ngoli wao wa komoro mbana na renjo misirini haombaze dua hako mwezi uliwa yengo jambi wa komori je haukama kandida wararu msanga mundaro maze elezino yala hakika ngonoka ngamjo shinda muhunue makandida mararu hosoni mwa hunwa yezi alimama za lasumani kanga jinafsi uniono nondo hauli honga mjoka harenge ye mhuwa he parti jua ani rais Sambi hambalilia na nyize mbio za kanga mwendao ili mtsahabandi kaundo mzee wa hanyalio hahumdafio mshukuru andane majone shedejizo ka sima kandida suararu sima kandida independent abo kabati mzima abo yabeho anejua yakabeho anejua yohamba Ibrahim Mohamed Sule e Cour supreme mtoa yunga lazima Komoro elewe nondo sibuzi ngabo bandu ya wandu takriba wane wa bureau politique watanganyika wa bakaya ngwatsa wao Maître Mahmoud ya watende ngamsite sha Maître Mahmoud kaja vote wa Komoro ani mamamro he ejua kaja vote wa ni madelege wa ejua kaja vote wa primaire sha vote wa Ibrahim Mohamed Sule wengi abo ntwani polemique wala ntwanza ni vurane e parti wa wanduane wa parti wa kanti wa decide ka wa Maître Mahmoud yo haki yao sana ujua leo ni jeni commenter izo ka unizo decide wafanye mongoni mwao ya watendea secrétaire général wa parti Abdou Saïd amsite izo ka afanya then wadunga na wazim
Maraba menjia Afrika muda swali bana tukaruhundana na mzee wa hatu kao mongoni mwao wazee wa hei parti ya jua ngondo kandida wa jauba kwa ndizo wazoni sabano kangondo kandida independent mande heli nyuara rumendao abinge yabone mlunge na wandu kaondo wa hima hau jokiri maudu nobotasi mshinde munjulie ikawa hera message shansho ke message yoishia hau kanga wera dhinu tinie ili wishie message kaundi ya hweria rawera metra Mahmud ili mwishezo kaundi ya mabiani hau ka izo amfikirikande za jo ya unao kazi jokana masulaha ika mchezo kaundi ya mwambiani abenge kairinu tune message shirika kujashia ili wishe message kao mzee wa hatu Janfar hamwerianio usiku ngarjombe kaya ndi tarehe 10 ya mwezi lono unu ikaundo ya mweriani message kari wishe metre kabla jujibili swala hangu abuna mkirazi ni adresse mbabi ma kandida hususan do jidai wajua hamandami mimi nge mkinishiha tijambia Maître Mahmoud wede avoka wa Sambi ibana baha hamvuriza ipanuje kamkarazi imanda ya mahamili ikamkubali imanda mahamili lizimbirenda ho Maître Mahmoud ekajoka njema ngefanya mwa imani kuendelea umjafi president Sambi ataondoa mtoba nalio yani mjivure ikanguta faida ya hepati Maître Fahami wajao monokaya Maître Fahami katina e parti nongo parti watumfanyia hapo lazima abaha yaje de la shizunga mwaka retour de l'ascenseur yani yaje ya himilie e parti itije duzua ha ukubali zile ikao yafanyiwa ni parti ya kangarjwao likana kandida itandaya no rimvuru rimbe Fahami mwajali hapo tu depute Rija rendiar mukataba waja ya sundusiwa rendiar mukataba watu nazali wakauta ministru edabeho zengo hizo ikawlazimike muzibimiso yaone ukaya kairabaha rihime risaidie e parti abutijo hamba ukaya mwajalie yani keze fursa za utanganya e parti jua endelee na mipango ya hatu wakayaramba ukaya nchi ya hipara babo ni hapa wishezo kaunda unesa kahajo hanza ke Maître Mahmud huli hindi wavuka wa Sambi ya kontinyeneze mbwana za kazi mtoba ni kaunda liyo wahowe huliho urendwazi njine parti ikeleo wahongo kauho ani ilimjiretire nywa ili mumshangirie Yesu alamanda liyo jibuje bwana kandida ano mikaja ni rongo za dhati hata wakati rajara kanti bano nusakatize ishia abo hili wakaila siasa kaufanya idemana kauja maradio ajana ambia hizo ngaka hani barua au hani para tunajuka mjibu ngaba tujua mchukoja ni jibu mndu ikawa kajanuzi samimi chaka urongo wa maradio kama msite yode mhuatu udhomana mhu yasebushe parti juu sharaye ramira Maître Mahmoud kabati ya tsungula le parti harmai mi shinji ya primaire lazimika ngejeke havotewa ngejerambe ngarijisunzi sao rimhimis bado mimi tenesando nge primaire kaibiri kiwastwa henzi ya sharia lazima ibire chokate ne kandida tishindi au nishindwa shabanu mrema mambo wajufira mwazi wanzuani coordination kaunga mtoso ya hazinjeme kaundi waifanya wa publier harmaze internet e mahala pia wa enesokaya e ma grand électeur wa de ma membre de coordination wa de ma député ani ma élu wa Komor de ma conseil des îles wa voté wanzuani na yo haki na e ba tête de liste wa les élections municipales wanzuani wa sitehi e sharia wa sitehi e namne kao 2014 2015 ifanywa utahi ma député de ma conseiller wa sitehi ya 2016 wakatoka hansi ma gouverneur yani grand électeur abanga renda ura tsunguwe wala wandu kao ngandora tsahi ranzi wala wandu kao lojuka huja tsunguwe ye shema ikawa wanzuaniyo wa yenesa wa yeleha yode shema kakawaida na bunga mtoso coordination zuani haukaya hakika waenesa mfano wahena mna parti nkuu hamade jua lazimu ibaliwa wazifanya e parti politique ele bureau politique ikawa tenelo ni Abdou Said ho mananya sibaro na lo prison ikawa de secrétaire général adjoint katuanza site e sharia shahi parti hasihigiri ukawajuka vote ma grand électeur wa udandwa liyo harmaze coordination bahi yani Abdou Said ikawa yeye de secrétaire général adjoint ngonzo badili mishinji ya kanti ngonzo haraye izo coordination zuani wafanya ngonzo badili wakati kao
isharia nshasi hansi hena mnazeleza abantu ndubia lazimo yakae aruma yake grand electeur usiku heze votizo wizo na yode sababu mimi natwenda kandida mwe primaire dabo naona kandida jujo henda ma primaire wakati kao nzuani wa establish sezenongo kisharia ukaya 10 jours kablia ntukume kablia e primaire ondoka ujua e grand electeur ndo ujukonda vote kandida ndo nzuani ngazija ramlo de coordination tuba chakardia jua kema député wangazija ngojo ko vote ko vote kardia jua kema conseiller ngojo ko vote ko vote heje kedi nzuani wazenesa usikweze vote wizo udo sikwa ko huja wakubali munungazija wa alinye wa harmonize wafanye janzuani wali wakaya wakati zote za kufanywa gavo makandida beko koja ka ujua ma grand electeur yani amatondelezendo ilwa komoro na ile wendonondo wanu mimi tukatihara henda mwe primaire shanga jojo henda ma primaire ka uranja jua ebanu kandora hare hindi kandora hare mpira kandora hare basket kandora hare volleyball au kaya eni mtsabu yabo yona règle du jeu football wana rukumena mweja do akotsabu basket wandu watano volleyball yona wandu tujua walanga bifukare haushenda ntujua yani nzuani wamba wandu tawano doendao wa behwani Abdou Saidi wandu jina apuka mwana kabandajo jua uhenda ma primaire kao ntujua ngandora tsabu etiyo vangu dazi deza football au deza basket au deza volley yode mana fahami sa Ibrahim mnada nchuka kandida cha tukati haraya ukantsede jibimisa ndamini wanama harumwa parti sha njaka ujua exactement ujuka ka grand electeur ndobi avec na fane campagne husuni mwa yode bana twenda kandida abaha otoneseka kandida ka wakatsa hulwa de kazi birindo hozibiri na yuhamba Ibrahim ametsule ngariste hiyo kila tsungulwa zifania shamini boza jiri hena mna yode sana hambaka abenge ranzi esharia ka jadu wena mna lazim ngamendo kandida independent amadon timize neseka usko leunu ema kandida wararu kabati tsungulwa ni ma grand electeur au kata we Mahmoud ya rengwa avotono ndo watano armoe primaire wakati kao mruja Ibrahim Tsula avotono ndo 70% ya he wandu wa he primaire kwa vote abege mushkili lio leo duka wandu kao leo watanganiha wa decide yo haki hao wazifanye sha leo mimi ngamina haki wangu kimwana wajua ni pare wanawahe jua mtipia nombe kwa nihimirie ni pare wajao masambiste ne masympathiza nombe kayanga mina projet tsainu nanzo nielehe ni balie ndaminu anama wanidunge yodo bahan mimi nambauka obahanu zavira nai da harumaze primaire au kaya engezi kazibiri ki wastwa ki sharia hena nanzuani wazienesa karizo ka harumemi zishe zingire shino sikwale unu maraba menja kaya ngamjibi wa kwa swala nuzisa ngoli beni wondo limwanda mwele wendo akando wakati wa tsanganya shantu wakati wa tsambaza benge inamna kaunde li uone sawa uswandu wandu wa parti jua ili wale wendo kala hakika ngela dhimundu elewe na ngela dhimundu elewe kale unganyi wararu ma independent abenge abo le ngela dhimuni mndu yaone yulo favori hakabanu nganza ndo wano ujoka favori ujoshinda ya wane mbwana ini hakanga mjoka mizi yanzo hunulwa yoti mizi mishashe nganza doktori waza kweli ujuo heli boko tindi leka hunulwa ya mungu jo mziho kaundo wa lawa rekawa paka rekawa konti kwa bangi mwana makasim kanga ndeza kabli ya kwa ruhusu nabeka mwananyasi Jafar el-Maseli amsitahi ze position za amsitahi zo hamba ntina ndongo toka yonsi bon mon site sha mimi ngamina vision hangu nja hadistamina nja parwa hadistamina ranzio sikwa he e primera fanyo huja leo sha ngamsite hizo kaudi ono masula hayo haki ya jainese usoni mwanyi za fikra za maraba menji mwana makasim kanga na swala la uzisa maître ngano mrongo karja mpara bure kandida fahami ikao uvoti wa kadombili ne rejo haitsandaya uvotiwa namne kao uwetsandra ontsipia oni kwa minifu hao mara ya mwandu mara abili kao kaja parufanywani mndu sikwanza njue haukao aminifu anikiwa uwinji no hawa komori wandiswa lejeza hasibabu kaya yetuhuma waloniyo wa utuhumuo kaya vanuko joke kandida ili usaidie Azali Asumani yeza rongozo kweli hauzondabu tena ushindanizie wanduka wazalo hafitina walelo hafitina ngwalao fitina wasiu hafitina wambezo wanzao vanu mwamba kadoze njukaya vanu sisi manzisilamu galijoka maudo nujo hufangu juhenda vanu wadzima ngabo mroni ngabo mbevoni ya umbiwande mroni ujenda mroni ya umbiwande mbevoni ngujenda mbevoni izaika tujuhenda ihubure heni mungu juhenda hizo atuma
kanoshinda rizie wandu kwa kwenda mroni watitumezo wabe hamroni mungu ni moro kwenda mroni wanobira ho mijini wambandabo kaga mbehwa ni azali armaze vote zenu mimi fahmi Said Ibrahim njaparo bira dingoni au masihu na njia bahano mimi usitehize miadi zangu kabati mjo parona ukati khalifu miadi hangu na renga kabati mjo paro hamba katsabanungo ni kinyume hayo umwezi wa bidi misida wala dungu hamba ke mrundo hii oshawo hamba mdu tsindaye atisina reje hamba mrundo hii reje tini namna hiyo manjo nambika wala wandu wa birahu mijini hatu wetiale fitna hilo wondo wao dingora mjuu henda beti salamu wefikirika kwa tuni hangoni hao hinyaka ushidi Abdalagwa hakaweleza nono ndo wakaenda beti salamu na tukoenda beti salamu njaparo mimi rando siku nadumiziwa ni Azali Asumani harumwezi yahe daminu wanama ranji nadumiziwa njaparo rwari ya beti salam ateje hundo usiku wa leo hundo shata na udizia konga waelewa kama nu siasa inu fitna siasa inu ngabu mimi tielewa ka siasa zinungo za kweli siasa zinu fikra za kweli pege yule kedi randuwa njuao numa hakume na mbahindu na lisa siasa mi ujaribu siasa nifanya hawede ha fikra njaparo bira mishanani amami jihatu haumalahoni hatu na mbandabo awandani mene manama miuka na mbandanu wa fikra njaparo na kazandabo uwabira uhamba kafahami ngende na Azali waudu wabehoni Azali wa banda yao nondu piangu wajua unondo kandao wa banda yao shati kwanza uzambebanu kaya hamba ukaustehima kaulu yao na ukumori njiwozi wona haukaya hu ya stay haukaya wafanya magunjilo menji ya opposition uja kuoneha haukakonesa ukaya kunojo kensi dawena mundu ikao jana haudhulumu leo ola ya udhulumu ne yatsu dhulumu mamba ukaya umuhimu hanyu 2021 zevotiziji engojo ambo akomoru kaya haina kandida ikao ngujo henda deuxième tour gojo tsanganya henda wenawe ili mhunue rais Azali Asumani amnani tizaba wa meeting ya leo hawadwe omjeni Marseille Banjioni tienesa watinokati ti shangaziha au kenjaile zando e mwanama ikagu represente mema bunjudio neze makandida opposition yomba shaher ikao timambia clairement ukaya harumwa ele katiba lifani wao nganzo mwane wandua ishiriane ukaya hemisaya mzimanda sia joka ho deuxième tour e katima opposant waidi walio mo deuxième tour chikaba tu njata mzima ukanga watu kwa tuvumbuwe possibilité ukabakai ma candidat waidi opposition mo deuxième tour e ke candidat nge mzima au deuxième tour wa opposition simambia signe ukanga jo uhimidia e candidat quel que soit mimi majoneleza kandidatura yangu ino bada meziku mebonze ya reflexion ya fikira ya manzishi tirejo masiwane gamanzo candidature ikao mimi ya mibalio leo ya hujari sulihishe Komoro ama mwezi mgune rais wa daula ntike rais wa huja ndo shangaza wandu te rais wa urumia sharia hautabisha wandu haurumia le jeshi ni dhulumu wandu haurumia mahakama ni tabisha wandu ama ndo nike rais ikao le jeshi ye mahakama heni mbawa ya daula sha ikembawa ya uhimilia hifadhi wa Komoro wontipia amanjoni kede rais wa homo shiliano amanjoni kede rais wa Komoro wontipia amanjoni kede rais wa kao heni mlikao beke katunanza shangu joje hisi ukahifadhiwa harubancha Komoro akakano dhulumiwa amanjoni kede rais wa homoja amanjoni kede rais wa utanganya ndupia yode manokaya ezabira harma memizibiri yode manaka heni kandida ikawu ja deuxième tour quel que soit et kama udu hende amjumhimilia ili opposition rende alternative au kema hamiraru ya birainu ke jarizali ya nongonje marwanse maraba menji maître Fahmi ha kamfirika le swala na li prepare njen li uzise de hello e mwana makausa na watati mimi tiwa heti titahama kauli ka warongo uyarongo wale 30 juin 2018 Paris ikau kauzonesa holiho do tukivu kau kanu holiho uzonesa ka ubohaze voti abengwa kutona ukango jukanda wao shatu hati preparate makaulu li useka Fahmi mjana ikau ndi ambazino hashanji tayo sazo saka ushanji ya ukaleo umuhimu haho
heni ujoka hende haruma yani opposition kan ujoka hende deuxième tour yongi obligé muhime ko yonzima wali hongela dimo mhunue Bantsidu haya mbabi ngono kanja kana mvize jaya ba kala nitema kalba utoka mambe sa chela zamba le 30 juin 2018 kanga journée ka upezo matotena au katikati zi prepare sha ndo kwa basa jibule swala wa Komoro sha na muhimeni mtini au katikati prepare ili ajishilie izamba le 30 juin 2018 Paris. Wege sibuzi mimi ngaini wiki yombabi kando kao tiji opose da mina wa mama mitano wajawa ni biasi vote juice ukaleo nendetse na rejeni kensi harma opposition shibanu kwati mulo indispensable leo ngasina parti politique nsi na parti kama memejua secrétaire général hafa alliance lazima ni cité leo ngamina suppléant wangu tosha Johar wo ngamajua ngudungo za directives za parti jua ngia ma parti jua yo tukabati ama mimi bon saban mimi nina besoin ya cohérence ani sana midati mimi ngetika secrétaire général ntujua jana jofanya wa parti topolonti hawe jua shalom na besoin cohérence kaleoni ni jopose na Kililu na Madu Nungurhani Mahamitano zivoti jazibire paso Kililu anibia zivoti Kelila njende jetse na baziri tsanganya pia na bore jopose na Azali mtuanza nivunze alliance ya opposition shamike binadamu gionziro hakuni Iremo alliance Irema na misitehi aka ngetiko hanzani kae ni malie parti jua ze direction parti jua jona kandida nonjaka mais lazima citer parti jua lazima ni citer direction ya faniwa kaleonga bo alliance et opposition la mission ni ka nsi harma structure ya parti jua mimi na parti jua shange uka secretary kwa joka bulia mimi njajo aninjo nziro ka namrio na besoin cohérence namrio mimi kaleo wanazija na wa mathalathini tunaja na mahamsi na manda mimi balunga bo mkono na mahamsi ni ngotso jona nazijana toujours des jeunes mwana kwa kama mungu hazi mwanzo ni lonje uzeni na wanuko na majoni hata 55 ans 60 ans na majoni mbonaja na wako wa mashirini mathalathini mwanzo kwenye cohérence maraba menjabe ngabo wala hakika wimetre haukangwe shirezo kaundi ya hamba hauka muha monge jao na Afrika itsodunga na uyo ilande menana kauta hata wa le 30 juin 2018 amana zonesa ikawa zila zirongwa pari Afrika itsodunga nizo kaundi ya musabana mwana masa dila mze bwana hiyo pare kanga wanazahuzisa Afrika sadiha roha kasimika wanazahuzisa metro kabla ya ujurenga sadi swala langu haukaya usikwale unu siwonokaba kwa binadamu mwinji unu Marseille na baru kanda mjini Marseille hundo hulu wa Komoro wengi shahe na mru opposition ya jahunu hawa serikali ani kabati mrudisho kangu tswamba kan hadisile lawiyo sha metrafahamiti unu binadamu wa kabala ibanu kujarondole ya wanu masambiste waoneso kaundo wabali yao hauke masambiste wando waheza sambi wenda depute haukaya tsiwono hate delegation webalia Mungu anokaya da walawana wasambi ebanu kujafanya strategika baada jua watitiwa mamseto akerendo le wan masambisti haukaya wema na wasambi andani amesenga wandu wa jua sibuzi wandu wane wakansi wa bureau wa decide ukaya candidat maître Mahmoud chwane jua tide bureau politique ba ngabo ze coordination hizi sio iko kajuzi sonongo ngabo wasaya iko kwa japaro mlonongo leo si wanu kanojua bekon masambiste Janfarman Swab ode sibuzi sambiste ukawo doa wana na sambira nzi 2006 na zambi wa meza raisi ya jaka wa protokoluahe ya jaka direktori ya jaka ministre wa kamili wahe chomi kabo mdu mkaribu na sambira hana Janfarman Swab na chomi kabo mdu wajua wao gujitio dereoni ke mrwaju warana Jafari Maswab notu ordunga na hujahunu wege yetsi sambiste bahi shaye dhamana mhuwa he parti jua kabo sitathumani sitathumani kao yesambiste hoka hadunga na sambinu mahakume na bahi shawaja wimiri tamhu wahere janyu makele yanzuani ya Komor atakara is ya kawaziri amaye yezi inu ya azali na kadami nae na dosar heri zina la hejua amenge mchomi wasatena vumbua ngabo nona nyasolo hunu majua o ngabo Kamal Abdallah Kamal Abdallah kawode bomana mhuwa hejua à l'étranger oka
hobonze kama labdala udedomana baike ngabwana nyasi wa malheureusement watojibiwa elinyae wafana ndongo ikao ngarskiti hao shaka na ujari ivurane rinjian momani kama labdala wengi kao izedomana zahe me parti jua hatungeze parti jua leo unu Faransa nge wali yao harma ustarabu harma ndogo zinji rimushe tofauti yahe na wenji yakae njia harmaze media za kidunia ngwaniwe jua ngwanyura isisambi ngwaniwe komor yonti pia wandu wao wanti masambiste bahi wanma militant wa parti jua abego huja leo rirejeze ka wandu nihimidi ya wanu masambiste bahi amdone abo ridanganya hambabe abadi wandu wakomori wanjingu ambao kaya ikasambi ngena mo yabo ejua yovumbulwa shaka sambomba bano aliyo kajamba hafu tijoshangaya sha omba bano sambiali yo mbungono ka ezihundawe jua leo kejajwa zihunde jua ikasambi akahuria swahe bano ezasibuzi ezajiri hindi omani unu handani amajone seka en direction le wa décider ka ulu candidat wa hao met Mahmoud Université hiyo sontipe chunga zimuri sitahi wajao yeshua kola candidat indépendant andori sitahi wajao wandwa hejua ikawa ngwa himilia ufahamu Said Ibrahim akawa yeye candidat indépendant ja Mahmoud bado indépendant ekanga bondwa ni wahimilia Mahmoud wa bureau politique kwa baka mrunda ngabona wenjo mbao emndu ufahamu Said Ibrahim hejua andori sitahi ngelazimu atikemba ja approprier parti jua shamba dongo muhimu habaka engera isisambi kajaka fungwa leo jinu kajajo jiri mwono ka 2016 sibuzi ha décide ka fahamu Said Ibrahim de candidat iyo zinihunda mimi leo pia jodi zimhunda we sambi leo jodi za hunda mtume Yusuf mtume Yusuf akaanzwa ni mabahi asisiwa mwaisima habaliliwa haukam mabahi kana mahaba naye haku raisi sambi leo hafungwa kwa kumurwa mwanzo haku monokala ndo sikondo msiri ni ya roha ya unakumura juha wa mona wa mhimilia harengwa hanchwariza surveye leo mimi fahamu zinhunda leo mimi mama parti jua tide parti jua di mazoma na wa bureau politique parti jua tide ze coordination tide ma militant parti jua ko wenji ngwa kozao nezijirio minhum ne masympathiza wajao ezi ni hundao mimi ndongo nzima ndaboka hari sambi unanza zaidi ranao bani uhanza sahih sibuzi yo nanza je kedu komi mwanza yo ni sitahi je kedu komi sitahi okayo ujua ze izo kao miufanya ngujua izo nifanyao ngujua rais sambi wewe ndikao ye honnête haku hususwa intellectuellement honnête haukaya yo ujua ze fasiri za heni mzima dasi mdikao ngarijua kangu dhulumiwa uka program leo ya tungeza mbakange prison ngarijua ukaya ye harumu mahawa nusu mwe programe citoyenneté économique ino ikililu harumu maha sita wa nusu no ikililu kino khuria wae ngondo yohanza uyaje ngufano yohanza uja tamani na leo sambitoi hahabsiwa ngudhulumiwa habenge kana ujua leo rambe ukaya sambi ezijirio inungyo haki lazima nenese ukaya sambi ngabudhul maajiri na ngarskite hiyo ngaromba mwezi mgukaya nongozinu zizie hautimizi amajonabe ndongo joka nyangu dukobanu mimi leo fahami Said Ibrahim tsende candidat indépendant ze sababu nuzulu tizieleza bana tinozireje chaleo amajonenese ukaya parti jua ngabo structure ikao ideside nongo fulani chale ngabo wana ma militant parti jua amada wana wadukuru bano na wasana tuwavubwa bano kakarja dungana walio komoro chibanu wajao ngabo ma militant wenji kona tukubali wafanywa dhulma wajo wao wahime wawanie eza sibuzi hozilio ngabo ma sympathisant wenji ngabo na masambiste wenji wanu wenji wadoba wanu kabli kama militant wajua kone jua ifanywa 2013 chasambi haja ma politique ranzi hale wanu sambia ka député ngiaja ka rais en 2016 avec abandu wa mhimilia mwa siasa ino ode masambiste ikaongo ukadondaru ukadonnewenji rahana wa Kongo harumwe jua leo pege no kubali ukaya sisi makandida kasima candidat indépendant ngamjo na harumwe bulletin maudu yuko ubeho rekodo vote kamna wona jua ya la mahejua shondo lo abo izo alama za wanduma indépendant ma candidat wararu likubalia ukaya ngabo mzima wanduane wa bureau politique bureau politique yona ndwa nane ngabo wane walu abo ngabo ili walu prison ngabo coordinateur mumaline coordinateur mzuane kwa jambi wanongo wa decide do wane walio shabo ntu conteste ngam sitehi je kondi zofanya ntuanza ni njamo umani ukaya telezandu ka candidature hangu inu ntuhande ke candidature ya mvurano ya umani na udea na upulashe na upasheo ngamuono mbabi ezinjiri ya umemi ke ni fede hilo ao harmo internet ke la pezi wao na baadhi ya wana wa heju wa lobo nze na yo shabanu
usuala madezi tena ujozia mndu yatinike isho adonisho wenge udeyo kana ujohunika nungu kati de malezi yahe hulapiza hode kulul haq walau kana mura iza sibuzinda zinu na zile zabanu ngamjuka ngabo wenjo stujibiwa ngamjuka wajokoza chano kerade wakabane parti politique amade jua nganduike exemplaire chanchu conteste nongo ngamronsi mimi manzo candidature hangu independent yinu ni kene candidature ya utsanganya wa Komoro na candidature upara wa Komoro pia tsanganya wazima kwa kabati mzima ujuhamba ka yeye do ulone monopole heze sibuzi yani baadaye kabati mndu ambokuli katindai mimi fahmi Said Ibrahim ngamjua wajao kama utitu min ilmu illa kalila yodi maana nsahau wanama pia wa Komoro nafanya appel solennel njer tsanganya hebazima hame candidature hangu haukaka na ujua sonse pia dike marais na minga mnego ahdu kaya kama vote rais wa Komoro tanoka rais wa hujando regle compte tanoka rais wa hujando funga wandu ne regle compte tanoka rais wa pwandu sheo tanoka rais wa fedhi wandu tanoka rais wa udara wandu tanoka rais wa hujani rongo hena mnanzao amjuka rais wa ubame sheo sha Komoro amjuka rais wa hifadhi wa Komoro pia amjuka rais wa wani ya Komoro amjuka rais hususa ya wanzanisa Komoro haukaye Komoro ndio harma ibili yudi maana ukaya mimi fahmi Said Ibrahim rais Kagame rais wa Komoro na Mwenyezi Mungu kanike mwana wa utsanganya wa Komoro pia risuhilishe Komoro au ke Komoro iko za mahaminji rome Mwenyezi Mungu ka wazima ngarjoni ka bakti ya Komoro rinjie harmwa nuva mrajina na hawa nyindwa jina ya amani hawa ya upanga daula ya mpia ya usite hilo harmwa ulimwengu insha Allah nilibavu la hatu maraba menji metre haukanga sina journalist watu ikao ngarimlikao ili arengo mdongo dakika nzima mwana masadi kaundi shilio hauka metre ngamjo kakarma bunjilo halemewa wenge yakausite ho muda kaundo nanikana hezile kaundo nanikana abenge kanga unaza usa metro kabla ujoba mpango mwana masadi la mze bwana pari boko amfikirama mpango munga murusa mbiyo na bonga sinazinjira zibulu semetra bonga bonga stahili zo mahaba chanso kwanza ni manambaki harma swala zima la husu ye janibi ya siasa ya jua mtungo hanzani vuruze maswala mailiabu harma janibi hiyo mana ngela zimudi njembavi mjuru samihiri njembavi o harma securisation hizo voti panga karna ujua ya virehe namna yuke karmu maswala hamada yo lakini o harma swala ya mwado metro fahami husomoji hauhelewaje ya mashtaka ya Jafar El-Maseli kaondo yafanya uharume Cour Supreme kinyume ya he kandida wahani wajua ikao ye mingoni mwandu ikaondo wakaharuma za election primaire monsi yezabili hakane nafasi ya ukaya ya juwe yende ya shtaki shila ikaondo wakahendesa zenye chaguzi zinu enamna nelewao hau wajau ya vilie haruma mahakama kabla ya hubeha uharume Cour Supreme ama zinabuka hirini ukaya kamsi wajeni ya ukaya wandu wajua pia wahisa watilwa shivani yabo wandu wakaulinda ukembana hani ngajuka nzima ilimonese watwania wahe parti hani leo wanyinga mjao haruma migala hamada inu ikamdu wanzo yani yaone hamade yani yaone opozama tuikao ndamna ikao zonogozili yeme trafahami hujoka humungu mhono hauhujibiwa nizo bwana Jafar El-Maseli yazifanya haruma janibuyo swala la mwado swala la vili nduhonesa ya tatijuangi yoni wade kamdungu wono ngo amini lazima nami kanga wade uno mziro ikawo wade uo utajiwao ani imamri abone imamri afe namna ikawo masamiziwa ni namna ikawo ngamjihundawa makatiano haruma ya parti metrofam marhaba menji somahani swali la birinja ya elewando toka parti jua ngio mbade ye na nyimsa mizono nondo banu kaunde helimlio msamiziwa Jean Samuel Labili nswami nike parti politique ngio mbade e daula Komoro de Lombade parti politique jua ikansi hamishinji muhimu nswami nikarme hadisi ya Komoro tanzarengo uhuru na parti ya kansi ya di structure ya kansi namna lazimu hamade UPDC ya UNDC somahani ya marehemu Taki Abdul Karim yude parti handanya ka parti ya daula haukaikana mamilita ranzi nyuma kele huja mwali maze region pia huja mwenga zija pia kabati bahanu watu ka milito hide za jiri ya leo parti jua ikansi gyona mishinji gainda na lazimu lakini ija inja ma mushkil haruma inamna daula Komoro badiwa de atongeza kaleo parti jua itsuhulwa inamna itsuhao inamna che parti jua ngaenda inamna lazimu inamna kokanti sibuzi
besenge kajaka wakati hamanda uno tijo hamba bound na nongo atuhenda shon tudwa kato hujarambe ezitohenda tunongo zandani mtuhanza njenzambe bano nambe izo mapoto yafanywa na bound ya wandu hamwe parti watuele wakainu parti kao leo ngyo leader harma entia kumor harma mbaliwa hayo mtuana ninjia maze polemiki hizo shanga yoja wakati kao labda ngejo lazimo rirekebesha wenge ikanga bo lomba decide parti shade daula komode lomba lisu ale labidi lisu ale la handa da uzisiwa wakati naishia uka El Maseli hashitaki tikanzuan harma tourne za hangu mwahebenza wanama wa parti jua ka wakati nazijua tikadami nao tika mongoni mwa wandu wakondane zenongo hizo vanu mimi si ambapo onze za procedure interne za tusite hilo ya primaire hiyo ndongo za tusite hilo mwe parti hatu shaizo Buhari wakati kana nzi abili wada unakakwa tusite hitikana fursa mimi huenda kandida shazinu inumwendo wazie ukorenga risk wendo azie kandidature ya mwana wajua ya tungurwa na madelege wendo hejua kabati mdu wa mwana jua ya jojibiwa kabati mwana hejua ya jojibiwa izo kao zifaniwa ni mhuwa tu manzanu watu mwana nyasi Jafar El Maseli ngamzambo akaya ngamjuka ngaboko kwa nojibiwa chamanzo nzambe banu uka requête ya hahe kaijaka approprié kaijaka justifié kaijaka ani hakika kaijaka ulazimu ikaya ibadiwa uenda amekur constitutionnel yani jonandona joka ibaki deba au Buhari ya shinde hauya shindwa hauende candidat bakaenda candidat shauka enda déposer amekur constitutionnel mimi dati ti condamné shalanzi huni usasu are joka manjon litawe wakati nambi wazoti kanzuani noti condamné hizo kaya heli mvurano jokaya shabano sisi wana hejua huenda kamrenda ke sababu ukamana nyasi mzima tolwa haruma ezehele keja kanongo njema benge watina ubabata ti kondane ngamkondane izo kaude zafanywa ni mana nyasi El Maseli maraba menji metra benge makatano mwana manduimo kanga na suala hauka ngartingo papi za mando wenyi kanga na suala mwana manduimo dino Paris haya metra nge tayara ulijibu nam maraba mwana directeur bwani kaumdongo mitskana masuala maili yabo na kautani uzise candidat fami Sidi Ibrahim yabo ti dungu mbavi intervention ya kaifanya Marseille leo almwale bunjuli ya kanilo hivyo haile zambabi haone zambabi ya programu ya kaungujo kanza itenzi yani kauyonde kabisa tibai haone sakaya yeyenge yabo armamamili ngonzo ya respecte ndini eze accords za fumboni ngujoenda na urejeza babo ya ordre constitutionnel yani ya mete ordre iliondo arejeye armaze accords za fumboni yavika chilitelewa ngaina mahamili ya ufanya hazi maziwiji na 20 mwejango jorejeza enzi honzwani na urivumbulia uvumbua programu inji eda programu yo mahamili yo ngojoshinda witrenziani hata urejeze yenzi babo irejei ihonzwani yonde suala haungujo kaushinda ani ndongo ndizo joka ufanya fursa ndizo joka ushinda uzirenga uzitrenziani hata ushinde programu yaho hiyo uloniyo ka uvubu warango mva wa economy ranzio mva wa institution wizo ula rango mva wa komori ne dunia kangwanzo rejeze ya komori harmwe dunia babo notama eze accord notama eze relations za kane komori ne zenti bali na bali ngondo zirejeze babo mahamili nga mnyonyongo mishashi hana barnamaji hamandiyo ikaongyo inji haku na honesa kawe maazizi ilina 20 mweja ila zimiende nzuani babo yonde suala hangu ya handani emani jibura nzibala bina fahamwe chashin shotiri duwaza kwa le suala lahul kade kusomahani ni jibu ngudu nusela bilita ngejoka njema ani bala embabina hambaba la ilamba internet tirani joka lazima ketsa ambasha zika usite wando haja wende sa daula iti maskhara tujua ni hambiye zahe ibahari tujua ni hambiye zaho unono tujua ni hambiye zaho msomo ngabo zinji na tuhamba bala habenge ukaya kaja kwa lazimu nzambe batsamba amlengo ahdu soni mwa mungu wa komor kamjurejeza 2021 tide namna hiyo handani njaba kamrejezo ordre constitutionnel andori kema honnête ikara ndo harma election ama base ya constitution inu abori kubale constitution inu zibiri ndo hazibiri na isha abori kubale
ikari haraya kardia johenda abega msitehi wondoka ngo haraya ngo beka ko tsuhenda ngo kritike ngarabe ko constitution inu ngubanu yude rendao shamimi mwanesokaya suala e constitution inu ngaibali gaidhikio umoja wa Komoro ange uvunzao ula umoja wa Komoro oka uanzuani no wamwali na yo haki wajihishoka wadhulumiha namnaje turnat ibiri handani rijara ni sangazija inu mahamidi wanusu jamirarwa ba ngandao rambikaya mahakume tena mahakume abombulo na maha 50 leo ushidakene bakti kama udajake kandida tena nganjoli de mahamengo miraro kwa njo mgazija ujovote wa mahakume mjwanu ujovote wa mahakume na umwali mahakume abo mahamengo miraro abombu kana bakti ende kandida tena ja azali baka kandida en 2012 ya lo kandida 2016 e bakti yoke no kaya au kamru wa maha 50 leo kujukana mahamengo minane ukatajuka anda rejei tena harmaze vote avec yo generation joka sacrifier Shabanu galazimu wajau tena renesokaya ranzio wa Komori shiria na regle tsainu galazimu risite ho isite kartina bid okaya zibarnama yinjojo ni kenti banu nieleze pia gardo juari zinje kanga ina nafasi banu ntina tabu sha karau juari developmenti harma mishinji ikao ngabo umani wa daula kabati nsi walo prosperite yani yendelea usoni harma ebiva pia rakiba rabunono razenzia pia ekakabati stabilite politique na stabilite politique yo kila ukaya kwa Komoro pia kwa tujihisi kwa Komoro za kweli na leo wananyasi wanzuane ngwaonao hama wadhulumiwa no yo haki sibuzi haukaikaula zimukia mwa mahamili banu wakaevoti nzuane 2026 wajua kevoti mwadi yo demanda ka mimi ngafanya proposition to rétablisse ordre constitutionnel ngamendo hamurejeza e constitution 2001 carrément yani ngombo kaya karejeza e constitution hale ili mzwani wa Rume 2021 ili hani mwana mzwani yaelewe kakabati dhulma yakaujirisiwa harmanzwani ili mumali ba yaelewe ka 2026 kwa mwana mumali ya johuja Rume ba ili ekawa mali watimizi kwa kati yo rende harma reforme ritowe tournante oka amdumfaniani mabene nongo yuwajibu mabene za kweli wakati na jozi mwandaza mimi ngami kinyumene tournante sha lazima urande sharia shifanywa na rishisite na hizo tizamba waja au nchoka kama mweshele yao Komoro Info katinika interview besibala mkabala tena nyinyi RMC13 wadzima na Ortega tienesa ndondo kanarifanya reforme constitutionnelle inu shanari te clause transitoire ukaye constitution nyumeninu ngejo njianziani 2031 e kay tournantisa de nzwane de mwali iyo do mwezi wa septembre en fikiri le 10 septembre 2017 iyo kablia ze assise ufania mwamba Constance mimi e marki hangu de Constance michilo kauso ulime zona hamba mahajuzi na mahajana do mahaunu ile bana baka amrengo arde hausoni mwa Komoro ntipia na hususa usoni mwa nzuani ni wa mwali nwambio kaya ngamjurejeza e constitution tukanjajo 80 Rume mahakume tijokwati mwajoka ka tuhanza Rume ka idia tiba na majia shatane sadongo kaya na robo mwezi Mungu magudu wajo huja nzuani kemu joka huja dunge ila barnama jikaundi yo rijo andisa maudu wa Komoro niko aminifu hao shamanzo nenesete na wajao ukaya kartina bid e katidasi utowa e kasumba ikau injia baina wa masiwa hutoweka sumba hiyo deka rirejeza harmaze accord za Fomboni deka rejeza constitution 2001 ili wa Komoro pia wajihisi kwa wa Komoro gasendu nzima ngamfikiri kwa eka nsingo ibili juu wanuka do fikiri akiba haku wanuka do fikiri za dunga hapo karnoshinda kenya akiba karnoshinda fane ndongo karnoshinda riunde ntia Komoro eka rejeza tournante 2021 iyo condition ya he concorde national yani amani ya he daula ujihisi kasi wa Komoro ngailazimuo 2021 wanzuani wa Rume jekelu wa mwali obangonzwa Rume 2011 ngailazimuo maudu wanzuani wa Rume wa mwali wa Rume 2026 karitina shua kartina alternative ekakarjazi fanya abogari vunzawe Komoro na mintu amini kangajo ka development kweli ekakarterma amani ya kweli yode mana kagamparwa Komoro wanzuani wa mwali wa maore wa ngazija rimidie kaila todi hanguinu oka ngamwelewa ka tijo hanza jwa sani Rume mahakume shamanzo ninjia harma historia Komoro historia Komoro mjukade rais wa ikao harjeza
hanzanise masiwa Komoro na huanzanise masiwa Komoro de 4 rejeza e tournante nzuani 2021 wa mwali wa rumu ngerja ritowe halafu e tournante ngam amini kana lazima je ritowe lakini ikasumba inu ngejo vunza e masiwa hatu ikakadrifanya yodi mana mbao kaya ngabo suala politique inu enjeu politique harma unité he Komoro ilazimo rivirilie rihimilie ili rirejeze kablia heli consideration nchoka uyonzi amanzo wanzua ni maudu wa aminika wa Komoro wa mwali wa jihisi wa Komoro kakari zifanya ngamrio njaba nga jojiri shanga mrio uka wananyasi wa masiwa tijihisi wa Komoro heni mzima jihisi mzuani mumwali mgazija kablia uka Komoro yote dozi riombao hokai Komoro hatu ya maudu e prosperite e development ye pe ya hatu ngio harma umoja wa kweli na mingam amino umoja wa he Komoro mimi mwana mkomoro ni wanyawe Komoro njaparuka na lugha abidi kati ndiyo mimi jihisi mkomoro kablia uka yode mana nenga ahadu suni Mwenyezi Mungu na usuni mwa Komoro tipia ukaya amjufana heni za ufanya ili 2021 biidnillahi al-karim et tournante ireje nzuani au kali nusu ala la enjeu ya unité nationale na survie ya nation comorienne maraba menji metra kangu jibu maswala haunro abengi manama anduhimo kanga na swala la bila kabala kana zima ulibeha behala bili lujoni kawa satena mrongo wa kametra mbange tayari ya ujibu maswala SM13 masiviano hakari hunda na bahati na ngamjoka ila wabanu moroni abengabo ngela dimuri muzisele uramparisa anduhimo swala la bili naam mimi tikautahani ni elewe ndondo ya discours kandida fahami ya joka ibalia sonoma Komori leo aukaya ngasina wakati mwinji wandu kwa jaka umishia hata notamaze evenema zabira ranzi wakati ya roha armae ye post ani armae nziazali hakaharenga wakati mwinji armamaha kamili kajaka ya jitekeleza na wapiri ndongozi nji Komori ndongo kawa wandu waka umlinda ya jitekeleze harme makati yao donc wachafanya maha kamili ngi haka ujitekeleza le 30 juin hamam rikao hunu pari munano ranaenda sina hunu pari donc kwa Komori wenji ngwa unalitwara moilo la ukaiba no fahami rakahumjua kaeye haka aktifu harmaze barza kisiasa zinu ikawa haringi wakati mwinshi kajaka ujibu umdazwa he ulamdazwa hindri hata leo ino wa Komori ngone ani wa Komori wenjingo ajuzi sawe masuala yao eba si wangu ordiri mnika amini fulebo hau umdazwa he ulamdazo ka utata za ndongozi nji metro famia abotsikautsa nijue namna utoka ujitekeleza leo sonoma Komori na electo Komoro he partitua shadi ma electoria ujimdi fwa Komoro yo haki yao uzise adani haba mwaha wa kamili kauja kamili banu ngona mahakumena tivuriza nongo zinji za hangu dhati ilini fane siasa hawani ya Komoro kasika aminikezo na kaufana tika wani ya Komoro chijarma ndongo mbili nziro za kimanda mkauzo tinyangu karimruhibi wambuzi au shamba rana mruhibi wa voti kati nongo nziro kamnuka japaro hibi wa voti kana ujuwe fasiri yao ikawele wakao karaisi wa daula au kana bahati ukaya shawabiri wandu wa uhibia kati nongo nziro mandio tija tisinyo uso shao hifadhi Komoro kanja kahandari njama mivurano wakawandu wakatariwa wane shaja kauhanza ni expose Komoro harma balbala sikauna kai amani he Komoro itende ya zinongozo tipia tikubaleza jir rijari hii midara isi azali asumani hajahari dumiza tena harmoezi jodo mbili kao zonziro harma mandamu harma siasa peke gamdoni some ekati pashia tiroha tendeti ka ufikiri bonze amamezi shenda kume yo hakiki binadamu yo hata mtume Rasulullah yeye nga wakati akaujivura fikiri yo kaijazi ule mashekh wenji nana wandu wajua dini wujua kamandamu yo huja daraja au wakati ngelazimuo ya mete en cause izo yafanya ya fikiri izo yafanya ya jifikirie zo deza Nigeria tipashia ni welewa dini ngujolewe tafsiri yao tipashia nijivure harumazi la hazi zangu nijivure harumazi fami nijivure harumazi ahli zangu nijivure harumazi siasa tijivuru she siasa wandu wadu wa zamrikao njaka abo shaka jami jafahami kume yomba tosha jauhar
kawati mru kubarikato sha johari wakauana ula fahami wakakaufana za uwanie jua sha tosha kabo bekenja kabo wakati brantiza shahirisha udepite mimi wajou diningo elewa ukamanda miojo ujivura hainjia pangani hakanti hafikiri wenge tibaki mezi minji haufikiri tika urengano otuzinji harma experience yangu ema hakume ambawe mgunje nanzi heshio mezi ema haijao yodemana katika ujivura ni fikiri sha bona jivura njaka uhara urongoa heni sana paroni urongoa tirongoa bona roha tiparo aljazira tirongoa tijapari mjamnita hatirongoa tuaminikabo mediani tsahanongoe na haraya shatika haruma vahanu wakati kao tikafikiri ama misafara hangu na wana mana nzani wangu tikafikiri ilinje ndejei haruma enti wakati natimizi maoni hangu tirejei bona rejei komo tifanya conference de presse sha sibuzi bona rejei tijamrundwa jina wakati elewa ka labda izo ikao nizo nakaufanya mwema havira kajaka ujibia wandu labda horongo wa haku kajaka ujibia wandu labda hoji expose haku hanuka heni sani rongo yuda kauje sababishe njeni dhulumiwa nivohaze voto sikuila yode mana ika wakati na fikiri bonze na rejei tijafahami mrojina ntindo la fahami ya kaya mwelewa kwa ndwazo ya kaa nini saya wajoji rinongo ntorenga mikro ndongowe nisa wajoka abaha mimrojina mwewe leoga minanvi tiduhaya ntiwo la fahami wajana na yu haki mwandamu wakati hata wakati adojimete en cause adorejei fikiri wega mbomnyeze mguka wa Komor ngwa jonelewa na gam amini kangwa jonelewa hukaya tswamini ukaya hamema suala madziro ya hensi nja rongowa katina rentre Komor tifana conference ne na eleza ti enesa ezara isi sambi umfungwa hahe ti enesa nondondo ukaya eza tungeza sambi ambo hafungwa leo citoyente emrajo kafungwa handani kililodhani ninoka jafungwa apeke ntujua namna ajaka lazima irongowe ngao masuala menji haruma transfer ya cour constitutionnelle tiene sa de fikra za hangu zinungo zinji za he daula chasibuzi nti ambese udalobo baka fahamiem hali hali tika urongo wa haku tika mbami mhali abantu urongo wa haku ntujua mambo azilojina abenge heni mrajo ufanya mruto hundaandua kritike mru eka urongo haku wamba gurongo haku kujarongo haku wamba kuchurongo haku abenge leo candidature hangu inu timurise apres réflexion radio katina dumizi wa harmoezi ya azali banda izo kaundi zorafanya bada dhulma na jiriti wa yobo haze vote kibinadamu yo hakika mrejiri wanandongonziru hamandi izo hibi waze vote hujahudumizi wa nemru msaidi ya kiraisi ya hudumiza jamru tsohindu wege manda mnogo nziru hamandi izo za ujiria yo muhimu mru jivura mbapangani ya injie ya fikirie maisha fikirie politiki ya fikirie nsia yude mana na daza nso urongo haku au kaya ngamono ajabu haku aruma isiasa Komor mwana masade kanga una swala la huzisa kabla ujune jizo mlongo hunu watu sirilo studio au ka metrenge tayaro jibu maswala ya RSM 13 makatiano asadila marhaba menjiti kanzani ni uzisemetra hama ye partia mwiso ya kaurongo wavasa yeka hamana kaonisa ukaya kajajitsa wakati kao da shangri azali yezi jiriu habasa metra ngo badile kalima ikau kaulamba hau ngo ngawe balababo kujajitwa ranzi ngenje nusile swala ikanu juka usabasa shamahani ekatendo himaba hanambenga himilio azali ya funga sambia mjujito wakati zifanya ba cha ho himilia sambi 2016 ntujitwa au kaya context ya 2016 himilia azali tsanaujo ujitwa wakati zifanya wanu kibinadamu kiungwana nga lazima mrefa nangu ya kubadika hafanya wege rizifanya ntiamicho nga busalami baikwa zibiri nai somahani zibiri nai leo wora rionoka zibiri nai 2016 kajaka zabiri nai wano somahani mimi timchwai wala mitire mebao wala michido na wagangi mimi na takwa haku hamnyezi Mungu abenge mbese nyika mdoniona haruma izo wandu wako hanza ko mara Mungu wazenesa au shamina takwa yuzi ambaso dore mabao nangala waganga bage mchido angalia jajo jua ka azali hajofana izo yafanya likauamini ka azali likana mbambandano wa kisiasa shanja ka ujua ukajoja afane zinu afunge sambi afane zinu wenge ngamjo uniswamihi sha mimi kati somahani ntimizi kale leo tijati amtahuole amshukuru Mwenyezi Mungu baka mimi trahise wa shanja trahi sala sala trafami harma
swala zima ndumuzisa metrafaminga rinjao harma zinchaguzi ti halevano maana mnekao sazi njanziani au kaya makandida 14 waisa kubaliwa ne mahakama ya juu ili wajua nje Mtanzania amanga botaramoji njikao wandunga juzi sawa masuala de namna zivutizi joka uchinda zihundani ne sura hazo ili ziende na ukaya zisekurize waza kweli ye mwenye haki ya hunde wakati kao ya makandida aminia ukaya wavoti wa sharia 2018 nga mwendao hisho bai kwa kamtushi amini shanga mwendao baadhi hani kwa tushi amini shanga mwendao sharia ikao hata mpaka leo yelua irumishi hao harumwaze voti zinu inde ya 2010 2014 mwa sharia ngozi juu masuala ikao anungwa juzi saima katiano amini fika ganinuo na hata mpaka ndabaha mduka tu na masharti ya makandida ikaongwa kinyume hao makandida ikao horma umva mrajina roma wa serikali ani haina mdungu parwana mananya kana rikeba dimari fala ufasira ukanabaha ra kamsina namna ushima muamini ya securisation ya heze votizinu yomonsi kanga banu kanga na aminifu manjibu no ngabotora mobo ngwahibenza ikanga bukandida mzima bukangu juvote wa 51% premier tour abo lazima ke otora mo mjomba katsina otora mo abo ngabondabo abaha gelazimo sonti pia rikenzi bazima ukai ala mzima wandwa fikiri basi ala ndi sotwalilwa ima kandida waonana ima representant hao waka waremane magora wabeha delegation amo Union Africaine mfumne ngo beha delegation bushini ngamfikiri ngabo makatiba fanywa ngabo za instances zitawao wajua securize benge lazima wandua tapale ili wa Komor izo ajo tamani zisitahilwa ile za jiri 2016 zisijiri tena ukarame ukaya zenongo kabati tabu abukejo karamba ndabu ngabo tabu ukaya leo ngamona ukaya metra samahani dakika madon temizi sanzima metra samahani mkadaba shadaka urahoja ujotanganya hilo harmaizo joka utimizi yani usangania hapo sikandana be ukaya ngamunganya aminifu haku ya hema kongomanyo yabo nzanu wakati kaonga mnjuawe zijire harmaizo ala tujoanza timizi la danira ntuatiri lata gojo lusu ala la bili somahani au la roma don timizi ni nuranzi Baroni fumbulia loi 2014 et loi 2014 yo de rumilo au leo amadoni paru wana mauntipia makandida ritsahe riharayo ke ministère de l'intérieur itidia impose et ma membre wa he bureau de vote ye MBV wanu atahulwa leo harume Komor pia ministère de l'intérieur uhanti ma président na ma secrétaire ma membre wa bureau de vote wahao watungwao kaiti haki ngalazimo ike revendication ya hema kandida untipia leo ritsanganyihe ritsahe ukarirejei harumwa e configuration en 2016 ukamwe 2016 ema MBV onti pia no membre bureau de vote wanu pia wakaya ze parti nku pia wakama representer ye schema 2016 beke mimi ntina tamrumzimabo sha au moins ze parti zilo Komor ngizo representer harumwa schema 2016 hususwa wakaya ngarumya loi 2014 abuya joka aula ikarenge ma membre he bureau wa 2016 badi kao ngabo wa fariki hauya pashia ondwa badiri so kale jaribulie e serikali ministère de l'intérieur ihenti ma membre he bureau de vote wo wa haunti pia patikembe kilibru mbabi kama makandida kume na waidi batike hata mzima ulona membre he bureau chechoka serikali lotaramo muhimu sha dimana nakambia wananyasi wa opposition karitanganye wazima ili revendication yori bali wazima ili rijeri tekeleze hauwania kwa mambo ya bureau de vote washinde wa representer et ma candidat on tipia yule joka haki na yo garantie supplémentaire au cas de vote zibire haki abasa inus alabidi kabila raro hakela bili ndizo alitekeleza ukangari aminio makungumanyo walio bonze dusu ala muhimu ka uwenjo jama touriste hususa wanohe OIF wahuja watembea ukaula plage Arlab ikaze botizi hisa wafanya raporo zenongozi birindo sha batujiri mna tabu mbabanu sha pas de nature hari pas de nature à compromettre les élections il y a des phrases génériques ikao m'observateur wa OIF oito wa mantsaki Afrique wamba kaya nengozi birindo shanga bo mnatabu bahanu yajirisha pas de nature à compromettre la sincérité des élections venge sibuzinga botoramo ngalazimu rambeka ngaranzo wandu ikawa juja sécuriser et les bureaux de vote ou sécuriser et makiesi
makesi wakati jokobaliwa uhenda hosenia sindabadiliwa honziani wakadeza jiri 2016 wala ondoka usekurize wafana zindu ajina abegenga lazimu orikene kama observateur shawo warnike garanti kangoju sekurize e transport hema kesi anu hoyabalia hiyo de sarjo lawa de toramo au kabanu heni bujoka uhanza kangu vote wanafanya nziwa no akomor heze fikra za eka ha vote bekia 80% char que sûr que mruha vote waza kweli yo akomor do tamani char tenera bakanga ranzao saidi hundo Abdallah de hanti wa rais yo kaina kanjema na ngejo kanziro hakukensi leo mwa zizili na kumena shenda dube harma tobia hamanda hizo kaiti njema tambabi au kainde credibilité ya hinsi hatu de lieu en jeu. Maître Salamiso, directeur Samahani. Salamiso armaye hafla ikayo kaendelea haroma de bavuladimani uhusu msamie prefecture. Ye muhafidh hore solangazija. Bwana Hassan Hamadi honi saukaya ngasivano shakartibano haki halali. Hauka ngepasau kisharia waliho zisarikubali ukasima kandida ukarijeba anu haruma meeting hamada zinu za msamio ndongo ili zibaba sembabi ikaziti za halali ama wakati na huo waziri wa habari za ndani haba tindena mna hiyo ngasibanu halali na minga mbiri Jose voti minde zama na hazo ngamjonga sibanu halali kamwa sharia kam kandida haki mitsamie kaundu ya jiri ne fijo kaundu ya kaya haruma kati ya vira ika haki ifanyishihe kisharia hauke jaka haki wanunga wa masuala maili handani wahea la kisiasa wahea la bidi la kisharia sibuzi kisharia mduka na ujua uhenda haruma haza kidhomana mbaloni hizo kamduka jabeha ekonjahe hawede mission ya hiyo de kisharia wenge ramle jabeha ye ekonje kisharia kabati nungo hulazimisha ukautijue wahenda haruma sereboni hamadizo lakini haruma daula haruma mishinji ngabo izanziwa ngabo izatwanziwa ngabo iza sharia shangabo zinu zahe culture républicaine yani wanikawe sharia kasbeke kashija haramisha sha haila culture républicaine wakati mandam yukana haya yani mbufana retenu ikale ujwa kanga unazamana daula nonga kandida ya joka ikanjema engemdu hajizia katuhenda haruma inauguration mandizo kabo kwene soke mndulo na dhamana mkiwa kidaula aboge an kampanya na hurumia zenzia za kidaula hufana kampanya hao yoti islah yoti njema yode mana ukaya beke kakisharia kajakaramisha sha culture républicaine ngaizi yao ukamdu atifane ndongo hamandizo abenge yoti nyangu mdueleza haruma radio jao baina ya shaharamishi wa na sharia na shaharamishi wa sha gelazimu mdu ya sitehi la daula mdu ya sitehi la mishinji yani inu culture ya ki republique kawanga sina republique sha culture républicaine kai jakamedi harmensi hatu ha masikitio makanga lazimu tena dokana haya mbabi dokana pudeur harma ubalia daula harma zenamnari yende sawensi mbatso dunge sharia mba yo muhimu na yo wajib na yo lazima dunge sharia reste shanga bonongo ka janziwa sha ngaziri amrisha ukarizi rizifane beki katika constitution ya hatu au sharia shahadu Malaba menjimana masada mkafikirika kasimu kanga na suala la usa ka rikanalera nzima amandelera ya ruzisa na mwambia kalera nzima na isa yenjeza abenge malaba menjimana masada la mzee bwana Pari kasimu kanga na suala nzima ili rujua mnikazi dakika za ladhimu rujua uzio mpango kandida farmi mimi choka direct au kati kwanza njue kwa position wanda ukaya kabano rwazasiz zivir kabano ka referendum ivir ukanosh butafunge sambi mfungu kanosh butaranga na politisi wate preso hawatria kwatsina rongwikao haina wakati muhamba waparo zirespectani waparo respecte opposition nana njonjuaba ebanu emana mwendo makandida kumeno mweja banyika mtina mbapwembe ani walaongwa unaze pwembe za hao shanyika mtina rongotela mwifikirio shabaga joba kisha 2016 ama 2016 amena rawaze ilode le swala la hangu ela mwisho ka directeur samba ukayanga bayao les points forts les points faibles hao
marhaba amjuandi saya handani armai plan B nafikiruka vanu lazima urelewe ndongo nzima yo haki heni mwana wansi wekavoti ya tamani ukaya ya baliansi yo ani ya ambition yo naturel ani binadamu yo haki kabanu umruanza de kandida yo haki shabanu lanzori nese hususwa da inumana nyasi asad ya kawenesa de sécurisation yani ukaya ngandori kesuri ya ndongo nzima eze voti zinu zibiri hau halali beke makandida ngwa ukume haushirini le suala tindilo le suala lazima ukaya zibire hau halali ili ujo tamani wanua Komor yani kiwa eze fursa mamlaka ya ubalia Komor. Mimi titekeleza fikra hangu tenese position hangu ngamirejei ngasi makandida kume na wa hiyo position heni kansi harumai deuxième tour henu jukaya mjumhimilia shauka heni mzima yakaye yo hakika na ujua tena ujua mana hindi mimi nanjo nikira iso he daula njo ambia kama nama wasati kai jonjo hamba wasaya watio na wajerta nganye wajima ukaya wajima de sarjo shinda rirwalie nongo ribadili nsi hatu kanosh terke mara isi sonti pia ni raisi ujoka uvotewa avril mzima kwa tiwaidi amina hakini kangu joka mzima jekeri kuga amina hakini kangu joka deuxième tour aba hunusa suala zero point faible na point fort abamu laliko ndo unuanzani wangu wananzao wahambie ze point fort zangu okayo nziro mrujivumbua nulalike tena wende waone madui wangu kakwati washashi wambie wajoheleza ze point faible zangu na namna waonao nane ze point fort wajo zikausa zifane point faible abenge kairin tijivumbua mimi njua ukamibitanga mjina manda wa Komor shayo mimi se lazima njivumbue mimi tsanda ndo jivumbua ko mwanda ndantize wananza ono nyenga o do wambe namna hangu omrujivumbua yonongo nziro haku aukaya mimi na pudeur mandoni rentize wandu kao ngwani shiao eze fikra ntuhamba wa zoya ulapiza na kwa magozi ukamruto na mro internet anzia womdu wa shonga shabuka tuhamba hufana nongo ninza kishonga shabu womdu wa peu ukajamba hufana nongo nda peu wote shaka tumbu hufana nongo ndani ya kitete ya tu argument eleza sha de malapizo sha ni mdunge na Malaysia ya bege kana ujo ulapiza wandu kao de Malaysia hao kwa stekeleza bege tena ujo jivumbua mitanda ndo jivumbua mrontizo wa Komoro joni hukumu haizo na bao hususu haizo nafanya beke karjazi jati ka mezi 10 waziri ngabomo na jahidi wanafanya karjazi ja inshallah ngarjo hunda bakti wakati mbaji nani enes oka tijaribu nifanye mbaza nongo beke kasujudi hania wandu kwa tuziona shan kwa hiba sana abenge ngalazimu wakati onduambe nkaundi turafanya okanga amini kanja fanya chash amrejei harumai bese point fort harumai discours ya hangu ya leo do rengai ahdi usoni mwa Mwenyezi Mungu na Komor ukaya ngamjurejeza etournante nzuani ukaya inu dumshinji fundamento ya he daula hatu kakari difanya abo ngari vunzao Komori hatu tukanja Johanza na Johanza ni rume maha mitano maha kume ti Johanza bo mwebenza sha faida nkuu ya Komor ngiyo kaleore hifadhi Komor no hifadhi Komor do rejeza etournante nzuani ngama jonike de rais ujo njamo histoire haurejeza amani harume Komori hatu yudio niomba Mwenyezi Mungu wenga mwobo Mwenyezi Mungu ananyasi wanzuani waelewe ndondondo makswada hanguino ne tafsiri ya engagement hanguino na ngabonro Johamba sha ngamwatsaho waone manda mekaudo rengo ahadi ya ngwa njua kanjaparu habandabo kwa misido khalifu engagement za hangu na minga mrejei banu nambe ukabi idhnillah uhanza Mwenyezi Mungu kwa Komori wanika bakti ya utende Komori kamrengo ahadi suni mwa Mwenyezi Mungu na Komori uka 2021 wajoka voti zahira iso daula inshallah taala maraba menji metro harambe kandida wa heze voti saula isizi jao dakika nzima basa kwa siuni kama dakika nzima shaka wala kaudu za mnanongo ili umbehe rijoba mpango marhaba timshukuria ni nyote pia unikai fursa inu njeni hadisi mbabi nanyi ili nitekeleze bandu ya fikra kaundizo ndonizo nambiwa Komor
eka hono katibe wa mbabi ya mtahozi soma zangu kabanu mandamo kabati mandamo ya kamilia zangu njuwao doko njaparo khalifu miadi njaparo habandabu njaparo trahi musiteize miadi zangu zangajimo zangu musitei katibe wa mimandamo mtahozi soma nambe ukayanga mparo wana komor pia mjertanganye bazima komoreni yo hatu sonte pia namje rike bazima idirni ke bakti komori hatu rijuse ensi hatu ngardu shinda enyora komori pepeye harumale baral hindi ne komoronte pia shahizo nganjor tsanganye wana wahemasi wonte pia ngamlaliko heni mzima ikao nguje hisi harumai diskuri hangu inu diskuri ya utsanganya diskuri ya uhifadhi wa komor diskuri ya apeze yani ya islah na usomidi hane zajiri amanzo nike raisi maudu wahe esomaha ne ikhlas amanzo nike somaha nike raisi wahe komor maudu wa utsanganyo wa komor ntsuhanza na migamlengo ahadu solimu wa mnyezi mguno wa komor tsanoparo rumia serikali hawiyezi haubandu watuko wonsi hauregle compte na umana na wandu na uvura na wandu raisi wahe daula weyo kamjumo wandu nti pia raisi wa daula uhifadhi wandu nti pia ruamru ruanza umru ratuanza mru remadu wa mru ruandu wa mru raisi wa daula ganzo hifadhi wandu nti pia amjuke raisi wa maudu kawa komor wanikubalia ngomniko ni ahadu katana ukaya raisi mjabar tanoka raisi njo dharau tanoka raisi njo puandu sheo tanoka raisi njo rumye daula hauregle compte za hangu personnel iza hangu tiswamihi amanjo riunde wazime komor na huunde komor kanjo riunde harma amani no hunde amani ngalazimu heni mwana mkomor ajihisi harma security harma ntiahe ya hisi kaze maliza hengi zorma security yode sajo kreze condition so hende harma nti ijokana mishinji ya kweli inshallah taala mungu jornika tawfik wajendi wa komoro eleweze fikra oka mungu nguriono eze roho za hatu nenia njema ikauritidia rami rwana mekaudungana harma zebwana zino minhum rais Ahmed Abdallah Mohamed Sami maraba menji kandida wa heze votsa raisi zijao bwana Metro Fahami waziri mzamani deputy mzamani wakazo pia habiri na mwambanuka wa Komori fanya dakika mengo Miranda na Shenda hosoni mwa mahadisi atu na Metro Fahami na habiri li handa ni kauri muzisa izo ikao ndo za jirie parti ya jua haone sauka ya tungulo enda haruma ze voti zinu mzima bae Ibrahim Mohamed Sule wende ya tungulo ni parti jua na hasitei yaka zifanyishia reka haondo hau nai shazifanyishia sha upando wa huwa rarikaundo wendawe makatianu wano ni mdungu ndo kandida libre haurambe independant ikawe ni mdungu ndo kajarawa ye symbol ya he parti jua na engu tahu ya ukangela dhimio wanawa he parti jua alahakika ndo watsanganye wazima hauka ye haja tsanganye shaka jatsambaze hauka raisi mwema hau mdu mwenza mwema ndo utsanganyo shatindo tsambazo na ye wajauri birilia upando wa mze wa hatu mze Jamfar izo kaundo za jiri habenga uri sauka upando wa mze Jamfar beko haja hunu hambesha message share kaishi hauka jaishasha kaja paru mwanashabarua hauka japanda mtahola mwananya wa hadisi iliwa kanso afikira shange tayari habemi wangu ya ukakensi wa hadisi hauka mze wa hahe nangu msitei hauka mwanachama wa parti jua ye mungoni mwazo ha hekao ngwa kubali na ngwa toso hosolima parti jua waja au haonesa ukangela dhimio haukaribirilia upando wa Fahami mjana ikao haonesa kadhulumlo wakati na wakati oka ngujo kabadzima na la bandi ya Mamadu no wasaya shaonesa uka Fahami mjana tindemleo haukanga mjoka jana haka mnejana hajaka abasange mndu haza ka tange navi ikawa hakike moinungu ile petaku na ngela dhimio hauka ni mndu ka kweli ngemndu ani mndu ngono ka hazobe abenge wadi mndu ka ngela dhimio wafikira kwaku sha kaitsa ka suala madali na hauka ye moinu minga mjona ne twali nondo hauka ni saka Fahami jana haka na nyile nzidu leonge na nyile nje wabenga bonga mjoka hizo tisawa hizo pia hazibirilia na ni saka ye kati namba taradudu hata horoni hahe heni amrinda na ina msamihi bae bahe heni amrinda na hii samihi haukaende heli ya raisi utsaho maudu ya tsanganye na uparo wa Komori kaundo wa kenkonyo nzima wa bande Komori jonda ndro wajau na ukangela dhimio ye mzuani ye mwali ya tihinyilo hata shangela dhimio ni kwe haki ya hahe hauka 2021 ila washaka kwe ya tujohanza hundre njema hauka ni mwanda mwetu johanza ya tulomba hundre njema shayeye ngela dhimio ya lakika 2021 ila washaka ngujorejeza usukani usoni mwa lesi walanzwa na kande la ladhimu hauka ye mdu wa sharia ye mdu wa haki ye mdu mwaminifa hauka ye uzamba ye urenda waja au haonesa ka upando hahe
yeutsawa dhulumlwa shaho dhulumu mndu haramu hauka wolimewa hizo ya kohamba dizo ya kohamba na ndizo ya kore ndabingabo rivila zinji hamande limazishia na nisauka wakati usauja wapandu wa he security haunisando kangela dhimo zitaluyo wandu watu aliendo ya ujo vote wa haki wakomori watsawaka kweli wende wa haki yabo nakubaliwa nensi nakubaliwa na wanukaondo wa lokur supreme hauka uondo wa wanadamu wamkubali shaketula dhimbo wake msajaja wake ndini na ngamjwa kwa mndu wa sharia bengabo mndu wa sharia kabenzeni za msajaja ususu adimetre fahamia bengi karna shinda rambi zo kaundi hambabanu ngamjodu ngedusukuri kaundi yaone sahu na Marcel skale weinu tarehe 16 mwezi wa Fevrier mahazizi la 10 na shenda abinga na mabanu kanya kaundi mabakidai mahudunga zibara mazatu sandu upandu wa mpango watu na metro fahami so pandu wa hatu ngarimbesho marhaba huli hundo waswili ya jihunu RSM13 lijihadi si wazima nanyi na unisaka mru na elewe izo kaundi metro fahami hamba shamru ya tejeleze kaundi izo jozanza uroni hae zijo mjibia shamru na elewe izo kaundi ya hamba na unisaka ngu shemezo ya ukangela dhimio ye parti juu hususan ya hao hauka inupia ya hao nsipia wandu wa nane hauka wandu wa kensi wa wafikiri zembwana hauka zembwana zao zonzima do waswili obahanikao mbaba hao ongeye ili wamtowe haonesa mada yaka muhimu hauka kuika ongeo muhimu na ekati njakana yamba abuti mdhulumu hauka onesa kayeye ekani kwa waminifu hensi inu kana rankuni au kaleo ngela dhimba ke reglement de compte au keja na jao hauka raisi rea mvote ya ratumvotea weyo kambaba hondu pia hauka kahonde dahoni hulola bahundu wanankabubala ya ngela dhimu warenge hauka wana wahaho hauka ndo kweli wa mbaba waza kweli shaki tuladhimu ke wanwana watu hangu ya weyo ngela dhimu rea mvote ya ratumvote ngwajo kaona hahe hakawana washikomor nae horenda njema ngunjonda njema mgunjo mwehana mwata mahaminji ngwaje lezo kaunda rambiao homuoni hahe ike ala hakika hizo nizo zilio hakazo ni saro ka yengizo muoni hahe na yengu jozifanya abengo komor le tamatilo hakanyide mdona manyo ya ulila na hone sauka na mtsawendo hewe attention amani watike umani vichwa hukafurahani viunde kwanzani umabarani urala wa urumani hakia watike mundu jomenya turu inu haki yeturike uhuru watike mundu jomenya turu amin Allahu amin amin Allahu amin amin
nafasi ya choja kunjia riwono senzia za uribalia na ndenzia ya amania hakia 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 inu haki yetu rike huru watike mndu jomenya turu inu haki yetu rike huru watike mndu jomenya turu amin Allahu amin amin Allahu amin amin Sarila watafauki ritanganyi hati ya sonzi rifurahi bainu bahati orashinda rido wandu wa huesho wakati vake amani watike umani rijahu kafurahani viunde kwanzani umabarani urala wa urumani hakia 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 inu haki yetu rike huru watike mndu jomenya turu inu haki yetu rike huru watike mndu jomenya turu amin Allahu amin amin Allahu amin amin Allahu amin waheshimiwa watukufu, mjandro uhalimwa umonano walewo unu ikawo miongoni mwa vikao wa tendele tengolino lakini marhaba hoji mfali hanyo nsipia no mahali kwa mapuha okangabo walawara nziho mjini Paris ngabo walawa ranziho mwale babla Bretagne nano harima zantananza za Marseille hanyo nsipia teke ya vanu ili mje mwishilie mheshimiwa Fahmi Said Ibrahim ikao hajutaha ya regefumvu halima ngutukorenga fumvu halima ze heleza election presidentielle za mwezi wa mars 2019 leo jawan ranzumjini parika ndo yalawa hadunga na waziri zamani wa mahakama ya hatu bwana Jafar Mansur wajamsela hadunga na waziri secrétaire d'État wa tourisme madame Sidi Atman na wajamsela secrétaire général wa parti wa Ufaransa bwana Kamal Abdallah na wajamsela bwana Abdulrazak Chance
nana Abubakar Abdu ikawa onsi pia walawa mjini Paris hosi ya hunu kabla harijadisa ya mahafali yukawa ile kawandu watangania harimwa wahalu jabanu wandu watowe fatiha ni wandu walise ya barnamaji ya boge yabo aboge yabo johanza tena il fatih setol fatiha فجاء أبو بارما كليات ذهلوا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين kabla hatuna baada ya watu Fatiha ukaya ngamulangu wa kuhiritashimika ukashakala ntizimo lijondea limobeliwa obahalika mundu ya diyo mgunya mkhofidie ya dailo wana nikaungwa uharimwa ziveru ranzinga sina kadri hauka usiku wani mfumne jao ngejofa nishe mnezi kume nanzi hafungwa abonge rijanza rimomeliwa otukufu hanikesi اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا قوة المتين المساكين اللهم اسألنا مما نريد وجنا مما نخاف اللهم اسألنا مما نريد وجنا مما نخاف بلطفنا بجسد المصطفى واستل العطر فإن العفا بلطفنا بجسد المصطفى واستل العطر فإن العفا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وبسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه كل عمة وبسكاه بجموع الملاك ولما دخل من ثمرهم أبو ما كان يغني عن من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس يعلمون وإذا سلك عبادي عني فإني قريب أجيب لما تدعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يا الله يا الله يا الله يا من العظام يا رميم أيرعنا محبتنا في كلها كجمعين إنك كل شيء قدير يا لطيف يا كاف يا حفظ يا شافي الله يا لطيف يا كاف يا حفظ يا شافي الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين marhaba menjia wabaha yinu garjunjia harami barnama jika ulo jokahu ifanya na ubesha marhaba tena ziliga sumba na maika ulo za jidi ya uharimo mwana nunu aswa kapusa bisota maza machine garjuzi alafu ngari besha marhaba waranyasi Saj na Abdul Malika wala ranzi Britania ta wasili uharimo lishangili kwezi watukufu